Solid lineup niyo. Bagang! Kailan MPL guys, ano? March 20 ata. 2027. Next year. Ano, chismis parang kalora, guys. Balita ko kasi, may nag-chismis ka eh. Si Cam daw sa amin. Oh. Sabi hindi nga. Kukulit nyo eh, no? Tapos yung kay Kill, nasa TNC daw. Okay Oh. naman. Hindi natuloy yun. Yeah. Ay, na-reveal na. Na-reveal na. Basta guys, alam ko, sa TNC may bagong isa. Support. Support yun. Sa Omega, 2. Tank, tsaka support. Ulaan nyo na ako sino. Ayun lang alam ko. Tama na narinig ko ha. Please ban? Ano yun? Sasalita? Ang lupit! Salita? Ano yun?